C'est en train de partir, ça va sortir. C'est bon. الزول في اللون الزول في اللوكوت وكذاك غادي يقيم كي كان وكنا دون يذنا الساقي غثن لعن تسداويث ونبذو امازيغ ثغالد نتكمل كي كان ثورة هث تبدا ما تاعم ثنو ميذنا لك يسالينا كي غاد نساوي كيس سي الدور ثاكيس كميت الدور ثاكي لما يكفى وكوراكيا دغا تسميثار كان ذاك تزدويث ونبذو غمازيغ تكميل الساقي كان عقلا لكذ إن في نظام وقبل لدبذو غاد نبذو غوال لكذ تين بقيثنا غاد يوينا ساقي أونينا ثنميرث قطاس يذون كيكي غير ضفرو ميغ تشكاع ما كيكي انا دي ميساج ذاكن تفارم دي ساراكين ونينا ثنميرث نول الشيمي سميس تاس داويثون بذوياكي كان غادي يلي ديك سواطاس دونك الا ليستواغ يظلي راكد باهيه ملال باسكو نحواج نسين ومتاطسين غراضي لاكول خاص كنقارن نغرا مي ونغرا لا فغي استوا هذه ثلاثه غنشنا تليت مدياس هذه اللي وطاس كنا طاس يساراكين dans différents domaines. الساقينا أدن سارق بساقينا لكذ نورا إبراهيم نتسالي تسندقينا ارتيست لي شانتوز فاش غاد مسلي ساقي نورا إبراهيم هاد مسلي sur la transmission par le chant لكذ شنا وزوزم وقبل سفكا ولد سمكثر كان ذاك نورا نتا تبدا شنا ذاك سكواس نتسلم تاطاس باه تشناي في مثل ذاك سكواس 80 ذا شو كان نورا داغنا لي سوسيولوج دو فورماسيون دو سوسيولوجي دونك خدمطاس ونذير ذي القديشي سو الكليه فين قرايه كان سمكثر داغن ذاك هاد تيزلي تواسن ذي تزوارا ذيك سكواسن 80 اي ماغ لي شون بربر فيمينا ثورة نورا في ديماني سوسي على قداش نظن ça c'est la production et la transmission donc pour la langue kabyle يون بوال النظام قبل سكراوالي نورا مرات شنو ميستدو ياكني شنو كواطاس لي فيستيفال elle est aussi ambassadrice de la chanson kabyle غار باسكو تمسلاي تساوي توجور يذس كاكي اذن نغا ميساج عندها يتسفكي نغيد يتمسلاي غاف يدلسنا غاف تمسلايتنا اي تو سا نورا زوفلام زول جديه زولي ويدي يقيم يذن غاكو ساكي انصوف يسم غار سداويث ونبذو غمازيغ دغا ساكي كنا غاد ناوي والي ذم غاف لا ترانسميسيون ايني زمارة كاكي كنا غاث نفك يثالوانا نغي ويقاذ يمزيانا كميني شنا لك يشوق وزوزن اثن غور موال يوكني غاد مسلايض غفاياكيا الساقيني نند نمسلاي في لا تراديسيون القبايل في لا ترانسميسيون هي محروره اطاس لا ترانسميسيون نغ دنينيس قبايليث اماكن الورث ما يكن الجدود دجنا الورث يدار ينسن نكوني غاساكي ذا شو نبغى ثيد نلقب ثيد نج غافو مزروينا غاف العوايدنا دونك داشي دي بوين دي شنا غاروايا كاع كادني يدسوفا في كلتا كيني اضبسي يكتب عن شو تنتكتاب مشطوح غاف زوز نلوفان يثموش القبايل دي ثموش القبايل على خاطر دي نقد شاغ
في الشغل كيني دونك زمير غادي دو فاسون جينيرال كو لي بربر لي ريجيون دو كابيلي يمدورا دونك سي كيني اسميس وزوزن بور د امكي زوزن يمثنا تيجي داثين زيكني لوفان دي الدوح ثورة وثنزوز ونارا ثورة وثنزوز ونارا ثورة إلا وين النظام نسنترى ما هو صدي الطز أشي مي خدمة الشغل كيني فغير كنيس قرن فرنسيس joindre l'utile à l'agréable c'est-à-dire فغير دخل مع الحاجة utile تكتب ثقين دي تفهمها غير كل الشغل كيني et l'agréable décider ما يسال اللوفان ما يسال نيما ولا نيس نوزوزن صوت نتيمات دونك اطاسايا كيني يبغي غتخدمها لا معنى دي غورنا الشنا الا قمد الشنا يتنوزون راه ديسكش من يديري من ازوزن اللوفان اسميس ويدي دي سفوغن يضفسيين وثنين في عرطاس على خاطر سي با كوميرسيال هكا يعني سا بو سكومبروندر من كيني وحوس غير هاد السفاغ الحاجه كوميرسيال حوس غير السفاغ الحاجه من كيني لولا غادي تمرت القبايل وفيغ تصبيني جماعه غور يما غور ستي غور خوالتي ومن بعد جماعه مي الا ديرني اثني دجاغ الا قاثني دفكا سورتو غفوزوز اللوفان دونك مي خدمه الشغل اللي خدم على لو ميموار اللي في خدمه على لونيفرسيتي ودير غير كل الحاجه يجي خدمه افيش ناين افي مديازن قلت مور القبايل زيكني غونزن تنمدن ما كني ما مركازن وتكنا مدن اللي تسن يوشنا يوفنان خلي في عطامطوس الوغ لا بلاكم دراتي انت تنفون دي درت دونك غفايا كي في خدمه مي ذك ميد موكر غطاس نتلاوين هضر كي دسنت وفيغد باللي طاس يدي هضرن يدي يحكان مي وفيغد ديرني كزوز نكي اللوفان داكي راه نفهم ماشي مي الشغل كي يغشوفي امشي يشغفيي وفيغد داخل ثمطوث قرن ثمطوث c'est la gardienne des traditions. من كنا دينير gardienne et transmettrice des traditions. ثمطوث تيني تسكن العوايد اشحال القرون يمي ثلاث ارسا مازاليت. Bon, il faut pas avoir honte, non, peur de dire grâce à ثمطوث. Voilà. دونك لكن وفيغ كزوز نكين لوفانا ثمطوط تهضر داطاس غاف اللي حاله ينس غاف اللي حاله ندونيث اميك دونيث اميك غاف المحبه غاف الخداع في الخير غاف في كلش تهضر فلس دخلوا زوز نكينيا دونك ني غاسه وكيني شكيت الا في السفغه هكا كيني والصوت غير تخدم في كتاب ماشي الشغل هو كاين تا فنان ماشي الشغل مي ايمي صعيغ يري فاسني الشغل كي جماعه الا قد يفغ لي بيرسوز كي السن نوراونا الا قد تنسعو خاطر الساكيني ونزوزو نارا شي ما الساكيه خاطر نزوزو نارا بون بلا ما نكش مطاس ديال الشغل كوعران لوان نين الكيرا لي بيرسوز كيني لوان نست وقبل الكيرا خاطر في لوان غريت نتوفيق غير الحساب في العمر نسنت وقبل الكيرا فوالا ديك مي ديال الكيرا ني ولا شازوزن في لوين خدمت الشناوي في الكيرا أطاس نشناوين الكيرا اسمي يتفرى الكيرا
مدني يركل روح نرتمذيت روح على الغربة كل يوم نديا وغرويس دونك لي بيرسوز ني غنتلطف ماذا قلنا تمورثنا ماشي د الاوان ولكن غنخدم من لا برودكسيون pour l'enfant surtout des berceuses surtout قبيليت c'était pas du tout à l'ordre du jour depuis après l'indépendance donc ومن بعد كاين تصايدي دي فرنسا وفي داكينا اثمثنا مثلنا مرسعون دريه مشطوح في اللوفان تسوق من الناس ازوزن ايروميين نكيني اسميد الصودا ولا نكيني الا قد غاق لي بيرسوز وردوا في غرس قبيليت دونك قرحي الحال الوغ ني غاسيهي الشغل كي تسواف في الليل بالصفه الا قي تخدمها دونك زدوك لا تيزلاتين ني مره وزوزن خدمه اضفسي مي اضفسيني الا قاس خاطر ذاك اللي خدمه الا وين هي تسكير دي مكاره ديني توعرض شحال بردان باش كني يرومينا فهمنا شي ديال الوشول نكوني شي مي لوفاني تتسلن تشد الناس فاسنيس شي مي تصل الحوايج شي مي دونك الا قياز ندافع الجواب يقصحان ولا نكوني من الجناس مره نزوزون نسعى شو اي سي فري كو دوك زوز ناكيني وفيغ ثيمور النظن شناوي تيفساسين ماضي يتغنين تيلوفان باش كني غادي طوس نكوني ثمطوثنا تغني الهميس ايني تيوغن تغني ايني قدران دي دونيس دونك ني غاسيمي مخالف الا قيه غاد تفهم غدا شو دونك فايقي في غير الصدر تاع كتاب تاع كيني et puis اديني غديرن لا اوفير لا تراديسيون اورال نكوني القبايل الشنا في مشوها ازوز ناكيني ذوي ذي سين استنفع عطاس تمطوث تقبايليت على خاطر سقدشيتني وكنا ديني لي حلاينس وكنا ديني امش عزيزيت والرويس امش ديني ثموسنينس غاف الدنيت دونك سقدشيت عطاس زوز ناكيني الوغ فوالا دونك يرنا مرات زوز اللوفان زمرة دينية كوشو قلن دقو عوبوط سيتي قرحن اللي حلاينس بلا ما ثوقات لو كان ديني كاكيني الهضره الهضره شو تنعجب راه يزمر الحال ويلا قرا مي شنا كاكيني وثوقا ذرا مي ستقيم دفير الدوح هاد السوفا غير كل شو قلن دي تعبوطيس اسمي تنجمع غير كل ذا شو يشنا ثمطوط وفي ثلاثه تمثال اللي فيه تهضر في شنا غطاس شنا في اسميس في لي حلاينس شنا اشحال ورث مطوط القبايل الراويس ذوي ذاك كي تسعى دي دونيتيس تيصفرحن ولاش ذا شو نظني تيصفرحن ثمطوثنا مسكيت الراويس تفاثيس فوالا نزمر هنا كاكينيا الراويس ذوي ذاك تفاثيس ديغني في لي كرويونس سوا شو سنتامن لي كرويونس بوبولير غير سورتو ميتيك نكون نتامن ستجور نتامن سميس ان روشي نتامنو كسويا كينيا ماشي بور دير كو لا ريليجيون مسلمان مازال شي مره
السنية. فوالا دونك الشغل كي نور يماني وخدمات إوا كني أدجا إوا كني أثفكا transmettre le patrimoine à qui veut le connaître. ماشي يوذنا يوراونا بيان سور. في مثالي وثورة الساكي هاثو 19 ست ملغ نكينا 19 ست داويغ مي نكيني خمغي وزكا خملغ لا بيبليوتيك هذا روح هو بعض هذه نادي هذه سيت بوتيت شوز يخدمها نكينيا دونك إلا قوي كربونا راينا دينا في مزروينا إلا قد يف الحوايج الفو ماذا قلا نبغى أغسين مدن أكني لاق الحال أمكن لا إلا ذنكني تصت كتابيني دو فيغ أوران فلانا لي زيكريفان هذا درا كاميلا كاس دو جاردان بيير بورديو سميس أطاس الحصون مغلي نسن يوران سني فرخابون سي بيان وران الها مي مازال ميرنون الصوضاره ثوره الحمد لله طاس كل يوم طاس غران فوالا نكيني غور يمانيو la culture nord comme toutes les cultures c'est un océan نكيني pour une goutte إلا كل يوم دياوي لا غوتينس فوالا أين يسن أين مزمر تخدم سي بون اي بي إلا يوثل معنا قريت طاهر بن جلون إنايا le sentiment ne s'exprime que dans la langue qui vous a bercé. Donc, puis le sentiment Yagir, moi aussi je voulais l'exprimer. Peut-être j'ai des comptes à régler aussi. Vrai rapide venir sur la Guinée. Voilà. Donc, كتاب فرد ذهن ديال الجزائر chez l'édition Voir par le savoir. Des Français en Europe. تفقد دا كونت دوتور باسكو ما كنتفهم سيلين نكني ساتصل الشغل اللي يسعي قيمنا كني ذا شانتيي غف فم زروينا في العوايدنا غنكوني مي الا قوينا رايا من نيسن اثني دي السوفا الساعه ثاكيني سي فغي شنا سافا اوروزمون رفدنت مي الحوايج كيني لا كولتور ماشي تاكيدي تساوين يدري من يفوا ابلي لو شا يدري من سي نير لا غير دونك سا لي انتريس با اي دونك فوالا في كلتا كيخدم الشغل كاين في زوز النظافات ساعه غاين النظام ما الا وين يقومن مولاش يونفسو كثر اللير فوالا كنقارن دونك دي كتاب ثاكيني وريغ دير كل تيزلاتينا كيني توارونت ستمازيغت وني سننا داغ ستمازيغت استرجمها ثنت فرنسيس سفهم غد شي طوح باسكو كنت مغاره دون السوجي مولاش نتفكر باسكو السوجي نتمطوط السوجي لا كولتور الى قنارو دي توم الى قد نهضر دي سياكل compte tenu du retard. Voilà. Donc, je survole quelqu'un. Donc, داخل نكتب ثقيني دا شو يفغير ناس ما بغا تحفظ انت ما انت في بغا زوز نتذنيت انت الصوت بون يلو سيد خدمه غنكيني مي هذه اللي انت داهات ميم او نيفو دو لا لونغ وين بغانا هذه السين يا ان فوكابولير الفوكابولير بورتي داك انت لازيك ماشي مثل مازال تاكي قارن تورا دي السداويت بون دونك تقبيلي نزيك يسي يوريغ تزوارا زريغ طاس بودات يفهمن تيسنات ولا نكتينا كان يسنا عفوا ديال سكيلوني دونك لان لي تكست قبايليت
ترجم للفرنسيست ديغون خاطر باش كنا ديفغ نسميتها كتاب كيني وكنا ادم مسلاي غا ما كنت مسلاي غا ساكي ذاكي الى قيم اما كني اون كوسيون وين راي وين ماشي راه ديني وين راي والين شغلينو وقبل ادم مسلاي فلاس يديني غمشي ولا محسوب ايوا كني محسوب هذا هو الشغل زديون فوالا دونك غافايا كي فين ساولا يثلاثه لي سبيسياليست لنا كل يوم يريد ان ارتيكل ce que je voulais c'est que les textes soient analysés au niveau psychanalytique, c'est-à-dire au niveau linguistique, au niveau de la culture et de la littérature amazigh. Donc pour ça, j'ai eu un article de Youssef Nassib, que vous connaissez tous, Hamid Salmé aussi, que vous connaissez, et Madame Tigzeri, qui est professeure à l'université de Tizi Ouzou. Son titre, comme c'est un petit livre, je voulais faire quelque chose, c'est petit, mais c'est consistant. Voilà ce que je voulais. Et c'est bien que les spécialistes donnent leur vision. Voilà. Donc, et puis, dernier, parce que parallèlement, je préparais une comédie musicale. Donc, يزمر الحال تحشم ذي الشغلة كيني نزوزن نتمطوط في لغة نتمطوط صغورنا غور القبايل. Donc, pour dernier de les photos, alors le CD, خدمة les photos مبخم القبايل ماشي كلازي. سدو حسودين ستفقلوش ثو صندوق سيشفولا سوزطا donc toutes les photos c'est des petites choses c'est pour ça de c'est une goutte d'eau et là comme كل يوم ندير ولا goutte d'eau mais quand même خام القبيل مي سنعت à des enfants بوساكير ah bon داكيني تجنم داكيني تخدم داكي دارونا ديجا dans quelques années, quelques dizaines d'années, voilà, la trace. Donc j'ai tenu et voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Alors, vrai à dénir aussi, les halans tmtouf, il faut pas oublier aussi, achimi tmtouf thqim mahsoub tangarout nar tamrbout nar il faut dire une chose parce que ça je ne supporte pas ما ديال هضر نفلان غدا كي فرنسا امزون لي حالاني في ضحكي غنكيني داكيني غنزون الساكيتني نعاش نو نكوني غنمدن مره نلحارز ذات ولا نكوني امكن نتنطف ماشي حاشا غورنا اذا نطفنا قيم تديروز Donc, il a fait de ninir, il a anzar. الخلاف قلنا الخلاف شي اسميس اللي حالا تمطوث الجنسي غير تروحوا تفض à des périodes différentes plus ou moins زوارنا نزواريثن Voilà. Alors, là, nous disons, d'abord, je répète, je suis artiste, chanteuse, je n'ai pas l'intention de changer de cap, mais parallèlement, voilà, c'est tout le monde, c'est comme ça. Et on m'a dit pourquoi ce sujet? Eh bien, ce sujet, d'abord, on m'a transmis une kiné. Je veux transmettre à une warthar d'une kiné à des warthar et puis une kiné, c'est normal, tantôt.
tout simplement. Et il y a des dictons, moi j'adore les dictons, qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, une mise voilà quoi. Et la condition de la femme, je pense que la femme kabyle, il faut dire que ma vie de femme kabyle, immigrée, artiste, font de moi un témoin de la condition, de tous les temps et de toutes les conjonctures. Donc, voilà, tout simplement. Et les inégalités à tous les niveaux et de toutes sortes entre l'homme et la femme. Mais je ne veux pas excuser d'avoir la solution. La solution. Tamourlino kani d'fkir. Ziknir des semaines nstien gman. Ils ont subi la même misère. On peut parler des inégalités. Hachimi dit dans les pays occidentaux et des louls. Le féminisme. Le féminisme, c'est le mouvement qui préconise l'égalité entre hommes et femmes et l'extension de rôle dans la société. Par contre, on peut parler des raisons qui ont aggravé la situation de la femme à l'époque. Je précise toujours à l'époque. La pauvreté, mais donc la pauvreté matérielle, mais essentiellement intellectuelle. On était des paysans, on était des terriens, voilà, comme partout il y en a eu. On peut aussi parler des contraintes qui se sont opposées à son évolution, à son émancipation. Les contraintes, on peut souligner par exemple la politique et le religieux qui ont trouvé un terrain favorable et qui ont fait des manipulations. البوليتيك ياكل الدين يعني مقارنة الدين خدمن سروثن خدمن الشغل نسن وفند ثمطوث مسكيت sur le plan intellectuel elle ne peut pas se défendre, elle n'a pas les moyens et donc quand on voit, je prends l'exemple, c'est un témoignage que je fais. دي ثمورة القبائل الكيني العمري زريغ تمطوث تحجب ثغم أقادوميس ما رنوح الجنازة ونخدم الحاجة تبركانتنا أتولي الثلاوين نون كولور الفوضى تزقوا تقندورت ونسعى الفوالا كير. Eh bien, le politique, surtout en Algérie, il faut appeler le chat, il faut faire balayer devant chez soi avant de balayer chez les autres. Donc, je parle bien de Mourtina. Les contraintes, la politique des Mourtina a fait de telle sorte que la jeune femme Poissagir fixe au point de vue ouverture d'esprit, tolérance. Quand on voit ça, ça m'interpelle. Les hommes et les femmes sont ensemble, on ne se cache pas le visage. Alors que donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier que le politique, le religieux, c'était les ennemis de la condition de la femme. Et puis, il ne faut pas oublier, donc ça, il n'y a pas que les femmes qui
Il n'y a pas que les femmes qui se heurtent à ce problème-là. Les femmes, elles se heurtent au même titre que les hommes aussi, sauf que la société, non, c'est une société patriarcale. Nous, on se heurte aussi à l'homme. L'homme, il a une place privilégiée. Donc, il n'est pas هضر يدس غاف كل تماس زعما اسفك على لي كونساي بور الكونفينكر انك فهمك ما كوش تبغيض دينيض انك مي كومو امشي تبغيض نكوني نقلا سور لو ترون اقلا فو كرسي علاين تبغيض نرسل القاعه يمكنني لي او ميم نيفو كو فو il faut pas me demander ça, je ne changerai pas d'avis. Donc, ça veut tout dire là-dessus. Donc, le fait de la société patriarcale, les hommes, je veux dire, c'est normal. Je prends l'exemple de Guinée des Français, à Sagir. Thamtoth, Ergiz yitwakhlas 27% de plus que la femme. 27%. La journée de la femme, la journée de la femme. La journée de la femme, c'est en 1975. L'ONU a promulgué la journée internationale des droits de la femme. Des Français, à chaque fois que France, et ben, des Français, seulement 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 1982, qu'enfin il y a eu la journée de la femme. Donc, c'est pour revenir à l'Oualni de Nersilina, il a carrément sur les complexes, parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est deux choses différentes. Il y a les conditions de vie, il y a l'intelligence. L'intelligence, ça a donné des loulous, sauf que la nuit des loulous sur une bonne terre, de bonnes conditions, la noyade, voilà. Et donc, et la femme kabyle, l'homme kabyle, il n'est pas pire que l'homme occidental, et la femme kabyle, dans ces conditions non plus, sauf que à Kednir, il y a aussi la montée des croyances qui nous lèsent beaucoup et que les hommes, ils s'y trouvent très bien. Voilà. Donc, on peut pas se passer de s'attarder sur à chaque fois, quel que soit le sujet, la femme, elle est dans les parages. ثنميرثيم سوازاليس إنا كيوكيد يدمسليضا كي كنا غيميغ أقلاغ ساقي كنا ثبث دوال غفين يعني أين دمود تمطوث يثروان يوغادي ديتنكرن دونك لا ترانسميسيون تمسليض دوسي سور لا كونديسيون دو لا فام خاطر شد نيسينا خاطر شد نيسينا تيدير تمطوث لوك دويني تزمر داغني غاتفك شدن أدسا دينار كان ثنميرت خاطر ما كثريضة تمسلايض إمي ذا سراي نزرى ذاك ثن شوينو الفاد تاويلا هنا قلا نخدمي سرايين توالين سيال ثما ذي الدنيا سي ثيزي وزو سي ثذرينو كهاث تمور في القبايل سي كندا سي ماريكان ذاكي دي لوروب سي لإسباني تو سنين ثنميرت نسنوك لي وكا ذاك يوكار دي طفارن دي ورق فيسبوك إلا يصوضم السلام عبد النور عبد السلام يتكلم دازول ذا حمايا مثلا دي سل بسرايا كينم الزولي عبد النور فوالا ايوا كان نقيم سميس دي غوال غاف فين يعني لا ترانسميسيون دونك لو رول دو لا فام دون لا ترانسميسيون اذا سنا ذا كاروج ثمطوث ذا كاروج نورا شو كان سباساكي تيدت نتساتي ديما فلاسي يقلا غا كنقارن في ثياتيسي يقلا كلشي الا قدر ربي الا قد تمد كلي غاينتسن تربكا يوراويس يعني الا قد تبدل كلي ديال كنقارن في عمرتي الا قد تفك الجهديس تفك ازاليس شو كان الا قد لا غنادني اذا كان لا ترانسميسيون ماشي كان في تمطوث الا قد نجثورا الا قد
ولا درجاز يسعى كما موريس لقديش دي شغلاكيا هذه لي سنين ما نورايد يتخدم ضعف وزوز غير شويقا براش مشطح ميد نتربيه في الدار التلاوين نزيك تنضد الهم نستح كنت زوز نت معنا الهم نستح كنت كست الخيق وما مطاق قرون مي زوز نت اسبوسك كنا ولاش طاس تخدم ترى اسكو نورا اسكو ثمطوث بوساكي اسكو ني ان بو على كروزي دي شومان اسكو نبض داك النيغ كنا ندم فرقني بردان خاطر ثمطوث نزيك في السن ساعه موسني سي اون فام سافونت في السن ساعه موسني خاص ممكن تقرا خاصو تغرا نو c'était une femme savante ساعات تخمم قبيلي ساعات مسنيت السنه مشات تداوي ميس بلا طبيب السنه مشى كدني ضاش شنو غير ميس تزرى كلش مي اسبوساكينا تبدل تمطوس ايفيكتيفمون يعني جينيراسيون ثنيطيد يعني جينيراسيون الى تبدل دونك انا الغرار اي تو سا مي ونبقى نخدم راني خدمت زيك زوزنا كنا وتنخدم راه من نورا جوست une petite question voilà comme ça c'est toi qui vas le dire est-ce qu'on est à la croisée des chemins يعني la transmission on ne transmet pas aujourd'hui comme امشي قلاقات نخدم la croisée des chemins moi je peux dire on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin parce que تورا ثلاوين يفاق ثلاوين يغران ماشي مين تسدر ثلاوين يغران على خاطر ساعات تساويل ايوا كنا نهضرون ايوا كنا دارونت فايني في اوترومون يا خين كاين نيغد تلاوين غير يخدم الشغل كاينين دونك ساعات د شواغ الصغرت نكون خاص نهضر ساعات د شواغ الصغرنت دونك اوني سور لو بون شومان باسكو فاقنت تلاوين فاقن يرجزن سي بور سا اوسي اوني سور لو بون شومان اي بان ثو درغيد عبد النور عبد السلام اي بان يونو سلال جوستومون يقرفدن امزروينا يقرفدن دونك qui se bat aussi c'est un homme qui se bat aussi pour la condition de la femme et puis je peux pas j'ai quelque chose qui me gêne beaucoup depuis quelque temps j'ai envie de le dire c'est que nous sommes aussi قرغاس كيني زرا من كي تيدسنو في ولكن وفي خفيد كان قرغاس لا فام دو فاسون جينيرال ماشي تقبايلي كان لا فام اي سون بروبر بورو ça veut dire qu'on est responsable aussi de notre sort. ثلاوين دي قرنا الساكيني اشمي كيموت غمضان كيني تغمو c'est une femme يدينان en tout le cas voilà et puis لن يرجزني مدني غفاي c'est pour ça qu'il y a une note d'espoir اتوس يرجزني كتجاهدن avec les femmes pour le droit parce que c'est leur sœur c'est leur femme c'est leur fille دونك تجاهدن في مسألة كيني في مسألة كي هذا يعذل ومكان تمطوط يمطوط برجاز اي بي فغي غادي نيغوسي اتاسين كتنضحن ما ذهن ديال الجزائر ما ذا كيني l'occasion m'est donnée باش اديني je suis fière de mes frères et de mes sœurs algériennes et particulièrement le Qbaïl. Voilà, il faut dire ce qu'il en est. Donc, Faqen ou Khin Koulichi sont sur la bonne voie. Et vrai, aussi, la Guinée des Français, c'est des petites choses. C'est des petites choses qui se font, ou de Benentara peut-être à Guinée, mais on est sur la bonne voie puisqu'on a, je prends l'association la CBF et c'est vrai et quelqu'un s'il a quelque chose à me prouver de contraire qu'il me le dise. C'est la première fois en France l'association, c'est depuis les années 80 qu'il y a on peut créer des associations.
il y a eu beaucoup d'associations de créer. Armi Desmid pour la CBF, qu'elle a ramassé جماعة ديال كل ما زيغن كيرابون دملن في كياسن تدويلت إوا كنا غنهضرون et puis voilà غتصنت ديالنا الخالات autour de cette association qui œuvre librement et c'est énorme. C'est positif pour moi, j'ai espoir. Il n'y a plus qu'à travailler maintenant et on ne peut pas ne pas remercier la cheville ouvrière, monsieur Mustafa Saadi, qui a su fédérer et qui a su كنسقر الناس القبليون المعنى يخم زيين يغزا. C'est-à-dire, il a pointé à pic le besoin. Voilà. Donc, moi, j'y crois. Alors, quand je disais, parce que c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut me qualifier de féministe, j'assume. Il y a eu quelqu'un qui a publié sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs semaines de ça, un hommage à plusieurs chanteurs kabyles, un bel hommage, bien fait, bien écrit, sauf qu'il a listé un nombre de chanteurs, pas une seule femme ou de dara. Alors, tous les hommes qu'il a cités, ils le méritent, il n'y a pas de souci. Mais Fadman Soumer, Kahina, c'est les premières qui me viennent en tête, comme de femmes assaguinées sur le terrain, qui font des choses formidables, plein de femmes, surtout Hanifa, Sherifa, Fadman Soumer. Il y a lieu de les citer avec tout ça. Donc, et moi j'aime bien le Ma'amin Lokveil, ناس تقلزمت ناس زمورت يتقلزمت تقرح ضيق ناس فوس سجمديكا. Voilà, je termine comme ça. Et quand même, comme je suis quand même bouteille moitié pleine, je veux finir sur une note aussi d'espoir, de message en quelque sorte. Et là, oui, قارناس aussi ديالنا القبايل جند كلش القبايل قارناس بدات واليض الحداويض قيمولاش إلا ويا نوراث تنميرث أد نكمل اسميس القوال لدغاف فين يعني لي كونت نا تيموشوها ماشي كان دا زوزن ذا الصح لا شنو زوزن باراش مشطح مي لا داغني تيموشوها باسكو كوني نتسمن نسعى ليميت زيكني دونك اون دي ريت العوايد نسعى داغني ماد الحكويه كاكي ما تمسلي نوزي ولا ونسل سا ترافير لي ميت يسنتساك ناقص نتمود ديال كل ليغيطاج ديال الورث اللي كاين ساعه ثانتني دزكرينا كو سوا ليتيرير ناقص ان سافوار فير باسكو في لا وين داغن تمود دو لا ترانسميسيون سي يا دي سافوار فير بالك من زوياك ديك السنين زمرات فيك تمطوث يوراويس ناغيسيس من زوغ كي كان يزمر غادي دادرا دا سبويا لا سبويا وكيغ اذا من زوغ ابري لا نويا اسقسي نورا ساكي كان تنض ساعه في فراثي كلش كي تخدموا اسميس هذا اللي ساكي كان ايوا كني ثفت ديجا في مثين ديالي فاس نسيت ايوا كني بالك ثناف دي لي بيبليوتيك بالك اسميس ثناف اوسي دي لا كولاف mais surtout c'est pas ça qui fait mettre يسعون ميس مزيف وسعر والسيناريو كل شويه تروح تداري فتي شنو سي كوم سا مي سي امبورطون يسل في قبايلي شويه قناقي دونك كيل سون لي كونت اي لي ريت نسعيو الكليه امشي نزمر كي كان باسكو اون تران دي بيردر امشي نزمر ثني دينار فهمت في الريض مي اسكو tu peux donner كي كان دي
Par exemple, les rites. قلق شغله ما كنا ستنتمسلاي في مثين قلق ستنتمسلاي يسيلاوين فوالا قلق استنيزنا غا كثورات تمسلاي كي كتينين كيني السينغال او غاش شنو غير ميوسي تنحفظ غير شويقنا كان داتني دفا تلايو تسعه يمس بالك كياس تلايو يمس في السيناره. Bon, en tout cas, الحاجة مزوز اللوفان أثنجي رجلي البروبليم. نسالة ما درنا نوياض. Des choses les rites et que je peux faire le même travail. Par exemple, des مغريوين نسعى des rites الحنية نسعى des rites بارد إلى اللوفان et les rites الحنية دي مغرى ديال الفرح. نسعى بون ابخي لان كل عوايد من كل وسكواس قلت لي ندوك سكواس ولا يا دي هيستوريان كي اون في دي travaux formidables. Je rentre pas là-dedans. Mon fan voilà, il faut les citer, mais ودرغد كان ويدي تتلقي في مطوط ويدي دجاجه في مطوط يوراوي سيسيس بلوس سيسيس كو يوراويس مي اي غار يلا ولا تيكوالو لا يوراش ماشي كان صح ولا مزوره مي يوراش يا دي ترانسميسيون امبليسيت اي اكسبليسيت سيتادير الا وين تفكاكاكي بلا ما إنك يون كيا écouté les CD Lorifid et je gagne un message. Il venait d'avoir un petit garçon. إنك خدم غاست يمكن هذا يطص إنك تصعك نطافس خدم غاست إنك أنت مازال إنك يلي تطرشي ديس ويترارى بيتصاري إنك ممكن نتصاف سينضية. Ce que je veux dire, il y a aussi il y a aussi des chants pour le plaisir, quoi. Il y a شكرا وي يا بور لو بليزير مي ما كدني قروره مشطوح مالا ديلال ما ريسل ايو شويق ذي تمسلاي فيس سا دون اوسي دي زيموسيون سي تري امبورطون سيتادير الا قال نزر كاكيا نكتسي مثلا بوساكيا بلي كيسعى المعنى ذا مقران المعنى القين ماشي كان كاكيا يوكلني هذه الطسكان مي سا ترانسمي اوسي دي زيموسيون سواء انه كل غير تيزوزن الكماليس Smith, je pensais à un rite, à une anecdote pour moi importante. ذاكيني دي فرنسا ثيلا وينك ام لي ميدسان بيدياتر لي بيريكولتريس لي يتكلفن ديال لوفان مرا ديلال نغا مرا ثهلك اتصل الحوايج وفهمنا راه de nos habitudes, de nos rites justement. Ça c'est une histoire vraie. Une dame, une pédiatre, Saoulid, ça c'était dans le cadre d'une activité que j'avais. Saoulid, نورا بغا يدس قبل تخدم الفلطة إلا كمل شي وراه قبل نيك فوالا نيك سعير يوث نتمطوط تعلفا من الميديلول الشهر في اللسن على شو فنيك بصح سابيل ميري فنو يثمورث هادي يلون اللوفان فنيك بصح لو مارتيريز لو تيرم اكزاكت يدنا le séquestre, voilà, c'est le mot. Elle le séquestre. Qu'est-ce que tu veux dire par séquestrer? تحبسيت نغسميت حبسيت كوخام وحدس دجاجات وحدس سي كوا ثنيك نو ثنيك مرت اسميس مرت تسل تشدوث أمومي ثنيك l'attache voilà أمومي et elle lui donne le biberon, il ne peut même pas bouger ses bras. Toutes les péricultrices ont été sur le point de faire une alerte à la DAS. Je vais appeler Nora d'abord, qu'est-ce qu'elle en pense? Stop là. Alors justement,
je garde les photos, des photos je t'explique. Quand je suis arrivée en France, l'enfant, il dort à plat ventre. C'était la mode. L'enfant, il fallait le coucher à plat ventre. C'est sur le dos. Tout ça, c'est des études qui se font, c'est pour la sécurité de l'enfant, tout ça. Bon, c'est bon. Nous, à l'époque, le berceau, les gens vivent avec les bêtes. L'enfant, il faut qu'il soit au-dessus pour justement sa sécurité. Et comment veux-tu être le bébé des douh ouvert, fabriqué artisanalement, au vélo? Il va bouger, au bout de 3 mois, il va bouger, enfin bref, donc j'ai fait comme ça la leçon. Et l'enfant, il va voilà, c'est-à-dire, c'est très important. C'est un exemple, mais il a مليح يفضل يدا نورا وكنا كنتكا غتسقسي النظام باسكو داكيا هاد نقيم خاطر هاد المسألة يوسي سور طون باركور دو فامي ميغري ما كدنيض لا تطاسورة تلاوين يديو سانسي ثمورت خلا التلاوين يديو سانسي ثمورت الثلاث ذاكي ساعات دوكا راون ستذاكي بيان سور في نقارس امشي نزمارن جينا كنوكلي يد نبوسي ثمورت نوكا دفكاتي ما فيننا في جده فيننا امشي نزمارت نفك داكي وراونا اون برونون كونت لا مودرنيتي خاطر داكي راني فاتي فوقرو البرا يسعى وين يزديكش من نظام مي جوست اونتر بارونتيز زعما غادي نير لا بيريكولتور ستادير تتصرف كاع بوراش نكمل بضاع مي ولا مي كشما قلنا راكي وفير بلي نكون نسعى لا بيريكولتورنا اي نزمر غامدي نير في الزوار الطاس نزواري تنسوا طاس لي زوكسيدونتو وكاين نخدم المرا مقلا غامشي نخدم غورنا وفير نكون ثلاين بروفوندور وفير بلي ثلاين فيلوزوفي وفير بلي ثلاين الى تخمم دي ثلاون نزيك مكي تربيت. C'est pour ça, c'est vrai que la transmission, c'est plus la femme. Il est où il مثلا يرد ثورة يفكد كينا تكتي ثورة نتسا وكذا عمر الناس يند يثموريكي وكل يوم دونيث ماشيني دي كينا مولانا فوفاس إميس إنك نقال لو باتريموان c'est-à-dire إنه كراك ديجي كل ورث كلين قالت لو باتريموان يقال نكوني دي تقبيريث ماذا قلا تيلاوين سيغ تيلاوين تيجي داثينيك تساكنو كنشتكي لو باتريموان كان الورثه كي كان نغيرو جاكي ان دونك نقرا لو باتريموان لو ماتريموان خاطر تمطوث يعطيك صحه فوالا دونك يرنا داكيا كي كان ثقيف تموسني وين كايلان سنين ثنميرت نسنوك وكذا كي داني يذنا ثنانا تفرن السريه كينا خاطر هو مازال لا طاس الوقت نورا مي طاس كيا يدمسلايض عارفين يعني شنو يجوزوزن لا ترانسميسيون et surtout في مطوث ثقباليث اسقسي كان كي دنقالو بالك وقبل نخدم نورا نكفو في الدار دزقلينا تمثلت ندينا ثنيض نتاثيك تفنتورا مضيق باسكو on transmet plus comme avant, c'est-à-dire l'intensité ني مشيكني وكلي يقلقات نخدم راه بدات يتروحوا خاصو لما c'est-à-dire ثاني لا تساوير et tout ça donc دين يفد كما النار ديرم سي بور سا كيما كي انا شغل كيما طاس بالك تيراوين بوغا النار فدت داش ديني ضاف في الشغل كي يمكن يقول يمني لو فات ثايمات تسلمذ نغدج ثمسنين سنغ اين يدبوين سيزيك ومزروينا din n'a rien à voir. C'est vrai que quand j'ai parlé de din, c'est le fait que Thamtothura la majorité نتلاوين ثورة ثمورت القبايل اسمي دي بضار ثمورت القبايل بدير الهضره تشتيغ
دي ثمرث القبايل زيكني نخدم ورار نتمغران دي جماعه تلاون شطحت المزيان شطحت ركاز كثن لا السليول تو ثوره ثقشيشين نتولد حجبنت داخل الحجاب اللي نسد خمنت فرنت دي ثغمارث وفهم غارة مكرمي تلاوين تقبيلين بضنت رواياكي ذا الدين بيان سور مي سخدمنت السنه ماشي تسخدمن وفند يسار حسن وبريد مي ماذا قلا ثمطوث يعني سعاد الدين تفضي الدينيس تفضي ذو مزرويس دي لاصليس اين قلاقات السلمذ ذايني دلمذ نتسات ور يماس يمكن ذايني دلمذ غور يما وثقبيله راه كون شتاقي يما شحال قرب شحال ذي العمريس وتوهم ولا نتسات ذي الخاله قال لنا كاينين وغال نتغار دفير دونك وين يبغان اديج وين يبغان فوالا ثمطوث هذه موده مسنين السويد مي جو كونت بلوس دينيغ with quand même il faut dire ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, ça veut dire ils ont des outils, ils ont un outil, ils ont une possibilité d'analyse, ils ont une possibilité de s'informer et donc il faut écrire, il faut tous azimuts, il faut produire et tous les sujets au large. Ça aussi c'est un combat. Il a le combat physique debout, il a aussi le combat de production, de sensibilisation, de transmettre et voilà. Ça veut pas dire aussi, ça aussi j'y tiens à le préciser, ça veut pas dire إلا قرانا ولاد نكوني أنا الحورز ذات محسوبة أكنيك الدخول أما أقلق ثورة ساكيني نخدم par écran interposé c'est une avancée il faut avancer إلا justement بصح لي تكنولوجيا كاع تنستخدم بصح تزيد تنستخدم الفايده لنا ستادير انجمو ياكير كل لا نوفال تكنولوجي نغاينو كيدينو الفن جديد الا قاس نستخدم الفايده لنا لو ميساج تري تري فور انورا ايفيكتيفمون سي كان شغل مقال اي نو الا قاس الا قاني لي كنقارن قلنا سي لا برودكسيون faut produire إلا وين يبغى ديالو وين أي كل يوم هذا يخدم موريس سي لا برودكسيون لا ترانسميسيون دارون مي زمرن طفنافوس نغاد ملون نغاد عيونن وين سن ديالو جو دير كل يوم دينا يسعى لحاجه غتيخدم فوالا حاشا وين نخدم راه ولا ذا شما يقدر وين يخدم خسار خاص يعوج شي طوح ولا شغيلي افيد نسقم وايضا سيمل سي كوم سا سيدت داكي خدمت دغا ذوك لي وين كاين داكي دي فرنسا دونك كاين يعني انا سطاياكي كان انت دوك لي وين سي كلان داكي دي فرنسا سي فريمون فير فيفر سيدير انت ثلاثه قبيلتي وكنا تيليتين سويس تيدير c'est transmettre aussi et valoriser notre قبيلة. نورا ثكثر سنين ماذا سنين متخيل الميلي كي قريفة سنين من غزداثم إلى أن يمسنا في ديوا كني خاطر نسعطي لها نكفو سارق بوساقي كنا خاصو لما غوال يذم زيد مثمت مي إلى قافيد نجمع ووالي وساقي وكذا ذري النورا إبراهيم دونك شنا وزوزن ذي ثمورث القبايل داخل بذري ساقين الند لان يشوقن يسويس زوزون ثيراوين زيك الراشي مشطح يرنو خاص اختيت باسكو اي غار يلا لو سي دي دونك خاصو زمر مثلا اتسد اتشنو كينا ازدر السي دي وقشيشه مشطح ديجا دي ناس الفايده دونك dans le livre il y a le CD plus le livre كاكيا عندي زمراتنا فاثنا نوراتي داغون ماذا كاين ماذا ثمورث القبايل alors des Thmours pourtant c'est l'éditeur
وصغيره. D'accord. En tout cas, ماشي غندي تنزل les CD de chansons plus à les librairies. D'accord. Donc زمرنا ثافنا كي خاصو تسعاره في دياوي زران ليديتور ذاكيني الساعه ثاكي جو هكاكيني شوي انفيتي دون دي كونفيرونس سميت دي اسوسياسيون salon du livre donc je le تساويتي ذم ولا كيميدي ستادير ماده سن الغاشي sinon ديديكاس sinon بعض الزمراء ديالهم par mes coordonnées de Facebook, il y a tous les renseignements. أي ديالو je tiens à سر الجواب ندارثياف داكي دي فرنسا. D'accord. J'aimerais dire juste ça en dernier. J'ai quand même un petit hommage اللي غيت نخدم العوايد نسعى. داخلاكي aussi je tenais, je l'ai rajouté à la dernière minute, les photos. J'ai rendu hommage justement qui font des choses. À chaque photo, j'ai rendu hommage à quelqu'un. Par exemple, les potières de Mekla. Donc c'est des artistes. Hein. C'est pour moi, c'est des artistes. Le tapis Nadhishim. Voilà. Donc في لوين أزطا ندهشم أزطا والرقمان il y a l'ancienne écriture kabyle où il y a des messages, c'est des symboles en fait. Le tapis Nadhishim, c'est des symboles qui veulent dire quelque chose. Donc نسعى يخص كان في سن مدن c'est ce combat là aussi qu'il faut qu'on mène. Voilà. وقيت شغلي قلا كنخدم قلنا كدير لا ترانسميسيون نغامود ويا كينا يزمر ثلاوين يثروان ست يداريان ست ديدلس c'est le Khmeri, ça, c'est l'identité, c'est la culture en général, donc il a dit le savoir-faire. les valeurs donc تخمموا كليا القبائل نزيك الا دار مثل لا ليتيراتور شبحات سكره دونك في سكره دونك يتدو يكون شتاقي il faut aussi que les hommes et les femmes valorisent ce que font les femmes parce que c'est des métiers artistiques et des métiers manuels donc تنمير ثنورا نكومنا باللي لنا الطاس قرقاز النغلي يكتكنا زالي وايدي تخدم في الطوط يزدي طفنك نقارن يوكني اتفد يوكنا تالي ذا ساون et c'est ensemble quoi c'est ensemble qu'on va faire. La vérité, je vais faire un aveu aujourd'hui. Eh ben, c'est beaucoup d'hommes qui m'ont encouragée à chaque étape. Donc, voilà. Donc, كيف وقيدي ذا السنة donc ثمطوث في كيس أمكن كجير يورجز et le contraire est valable. رغم ثمطوث ساعة أمكن نعني مقوار نع سوازاليس ذي ثمطير ثقافيليس نع ذي لا كولتور نع أو نينير ثميرث نون تجير يتس داويث أمازيغ ونبذو ذا مسلاي ثن مسلاي دا غف في الشويقة مسلاي دا في ثمطوث مسلاي دا في مورث القبايل نورا ساقيث بويا نع داكي كان أين الدار أين تخدم سي ان بليزير يضلي نمسلاي دا غف ليستوار سيتي جوست بور éclairer في كوال ريكتيفيي خاطر فاطمه سومر وصنغرا ديال لاكول دونك باهيه من اللي تمسلينا غادي لا فاطمه سومر اسكا ونيني غيو غازيدي طفرنا كيكيا تسداويث ونبذو مزيغ اسكا ذا عليها كاشرايلين في سبعه بديت نتفن دي ماريكان لا معنى نخدم كل سسرايه ما كدني ضنورا الساويله ثاقي كنا ايمينوثم زوم انت دي مسلايه غف ثمدياس الغربه دونك شنا غنيني هذا دي دوينه كل حيفك ضغني نروان كوني صغيرين ميت بسار ذاك هنا باسكو
on a été arraché نتوكزم داك كنا سي سمورت القبايل ثنميرت نون ثنميرتي ما نورا ابراهيم مي السيد مي غدم سليض الساقيه ثمنيري تيذو ناس كا ثمديث في سبعه تمديث دغا لوك عليها كاش ثمدياس نيني جا ون ثرويث